Nya sayod man ta nga bisag pila ka nila das naagi mo palit daghang merkado. Naay sa BCCI, naay sa Medalyon, naay sa Kadjubon, naay sa kang Alfi, naay sa kang daghang merkado. No, so to nila das mo nakakatong hisgutan karon yelo nga mais, no? Average kasagaran nga pwede natong maabot sa usa ka hektarya, pwede ta makakuha og 5 toneladas. 5 tons per hektar. No. Ang usa ka tonelada, usa ka libo ka kilo. Sa to ba kung may tag 5 tons, pila ka kilo? 5,000. No. So mo na siya posible. Dili sa bato ang pinakadako nga abot nga nakuha sa bato 7 tons. 7 tons, 70 toneladas. No? Kanya, aron nga makasiguro tani lang ta city, aron ta sumos-sumos. No. Aron lang ta 5 average kasagaran nga abot sa usa ka hektarya nga maisan yelo.